Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya bosku ya. Semoga yang nonton videoku disehatkan semua, dilancarkan rezekinya ya. Amin. Ya udah, seperti biasa ya bosku ya, kita Jedag Jedug dengan lagu DJ Belum Siap Kehilangan ya. Ya, untuk beatnya tadi taruh pin komentar sama presetnya ya. Untuk videonya seperti ini. Kita langsung aja menghubungi foto pertama ya. Satu foto aja gak apa ya, biar cepat. Seperti foto yang edit 11.4 11.55 potong dulu di 08.12. Ini bisa kasih ukuran, kita bagi aja di tengah-tengah. Ini sini aja. Sudah, baru kita kasih derajat. Sampai sini. Lap itu 7 aja. Di sini minus 7. Sekarang kalau kita kasih gerakannya, kasih landas di upload ya. Sudah di setiap pertengahan beat kita turunin aja. Yeah. Unknown brain. Marvin Divine. Udah, baru kita kasih kurva. Jangan kurva kalau ke semua bintang. Depan kita ubah sama ya. Sudah.
lalu kita kasih efek pertama, tambahin efek, masukin opin, fotonya 975 ya. Tinggal tambahin efek lagi, libur jam gerak, ini efek lagi, pilih opacity atau visibility, pilih data out, kita naikin jadi 1 ya. Nah, biarin aja, tambahin border yang luar, kalau seperti ini. My life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what kita I need. kasih I don't ukuran wanna see you aja. crying, see you looking down and out. Coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music I'm saying. Kita turunin, kita turunin ya. Baru kita tambahin kotak kosong, tarik sampai di 10.03, tambahin efek, lainnya pilih latar belakang, tambahin efek lagi, ini di sosial atau web, tambahin dia bundar, frekuensi 0,60, kekuatan 0,150. Radix pentopin aja, kalau kurang tadi gedein aja begini, tambahin efek lagi, masukin upin ya. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulated 1.200 saja ya. commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. Udah kan? Di sini kita potong. Soal ini tempel di sini ya. Print out kita hapus. Oh, udah, tinggal masukin bordernya aja. Tinggal salin. Tempel. Ini upinnya, offsetnya kita kasih kunci ya. Yang belakang 3000, di depan 1000. Untuk kurvanya sama. Nah, ini offset vertikalnya kita hidupin. Ini nggak usah dikasih border lah. Untuk upinnya ini kita biasa aja. Ya, kan tinggal masukin foto. Ini kalau pakai satu foto ya, biar cepet ini.
semakin cepat semakin baik. Ya udah, tinggal kasih kunci di setiap pergantian foto ini. Aku kasih tanda nih yang buat pergantian foto. Kita naikin, coba kita naikin. Udah, sekarang tinggal potong setiap bitnya. Tinggal tempel efeknya ya. Tambahin efek lagi, beri moho transform, beri ombang ambing, sudutnya 90, frekuensi 0, amplitude 100. Tetapnya kasih kunci belakang sama depan, nah tengah 57-an, enggak 56. Semoga aja kurvanya pas anda. Kalau nggak salah kurvanya begini sih. Tambahin efek lagi, warna dan cahaya, pemaparan gamma. Belakang 150-an, tinggal salin satu layar, pilih semua, tinggal tempelin aja. Tiap jeda satu kita balik, dibalik. Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you frowning, see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it. Sekarang baru yang masuknya fotonya kita tambahin derajat, dan 10 not. Kemudian warna seperti ini, salin aja dan kurva. Ini yang gua kasih ininya setiap pergantian foto ya bosku ya. Di sini juga sama, tambahin kotak kosong, tambahin efek lainnya, tulisan latar belakang, tambahin efek lagi, di sosial atau web, play upin.
1000. Unknown brain. Ya, ini 1500. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Pas udah ketambahin efek lagi. I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you. Pilih gambar dan tepi, pilih glow scan, kena 50, karena radiusnya kita penuhin biar putih. Warnanya juga bisa kalian sendiri, ini bisa. Untuk proyeksi terakhir di sini ya, tambahin kotak kosong lagi, tambahin efek, pilih lainnya, pilih saya latar belakang, pilih efek lagi, pilih good, pilih strips apa itu, di sini gua pakainya 15. Untuk sudutnya 90. Dan sekarang tambahin efek lagi, pilih distorsi atau wet, pilih peta pemindah, yang kita ubah yang Z ya. Terus 560 aja. Udah ya, kita tes dulu. Ya, lebih seperti itu ya. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe-nya bosku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.